Welcome to Marwa's Fun TV! Wawa. Hindi, first time na binyo na lang. First time ko din sa napunta. Go down there. Ma, later the plan. You have to find the seat first. Ayan to, doon mo paano yung mga bata. Naumpisa ng ating programa ay ang pagbabasa ng banal na Quran mula sa ating kapatid na Balikista. Wa khayru ma nabda'u bihi ayatun min al-Quran al-Karim yatluha alayna aw ala husni masami'ina. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سلام عليكم. So Ma, and you An Kabayaba An. Maganda Ama. Tuloy Bokyo. Kumusta ako? بسم الله الرحمن الرحيم. باسمكم جميعا وفي هذه الندوة المباركة نرحب بسعادة سفير جمهورية الفلبين الصديقة جوسي كابريرا. حياك الله و thank you very much to come to this center. ونرحب بالحضور المبارك من هذه الجالية الراقية الطيبة المحترمة والتي نتعامل معها كأسرة بفضل الله عز وجل طوال هذه السنوات. Yung Tagalog, hindi na natin i-translate lang. Mashallah. Hindi magtagal, magiging Pilipino na siya. Sabi niya, sa pangalan ninyong lahat at sa pangalan ng Philippine Consular Center, ay kami ay nagpapasalamat at
sinasabi namin, binibigyan namin ng mainit na pagpapatuloy, pag-welcome sa ating kabalang-balang na ambasador ng Philippine Embassy. كذلك عندي عدة رسائل شكر إلى الأخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعطائنا هذه القاعة وهذا المسرح في مقر الوزارة الرئيسي لإقامة هذه الندوة. الشكر كذلك لإخواني وأخواتي الدعاة وجميع العاملين في المركز العام والإعلام بجمعية النجاة الخيرية والأستاذ علاء الحرداوي، كذلك من إدارة العلاقات العامة. نقول جزاكم الله خير، خصوصا إخواننا في إدارة العلاقات العامة بجمعية النجاة، وهم النافذة الإعلامية الدعوية لنا على العالم بفضل الله عز وجل. Aking pinapaabot ang aking pasasalamat sa Ministry of Awqaf sa kanilang pagbibigay sa atin dito ng pagkakataon na kung saan ito yung main role na ibinigay sa atin para may daraos natin itong programa natin ito. Ako rin ay nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa Markaz, tulad ng mga duat, mga ating mga kasamahan. Ganun din na ako ay nagpapasalamat sa pagdating ng General Manager ng Islam Presentation Committee, walang iba kundi si Dr. Ahmad Al-Qadari, na kung saan ay tinatawag niya na siya ay isang da'ya medaniya, field da'wah, kasi ang pagdadakwa niya ay talagang kung saan-saan na nakakarating. At ako rin sabi niya ay nagpapasalamat sa lahat ng mga mudara na nakikita ninyo dito sa unahan. Hindi ko na rin babagitin ang mga pangalan nila, pero binanggit niya kanina ang mga pangalan ng mga model sa iba't ibang mga branch. Ganon din sa mga lakat ama at ganon sa lahat ng namumuno sa Jam'iyat An-Najat Al-Khairiyah. طبعا هذه الندوة تقام سنويا بفضل الله عز وجل قبيل دخول شهر رمضان، فيها محاضرات لاخواننا الدعاة والمشايخ في قيادة اخونا الشيخ مجاهد ومالنا جزاك الله خير وبارك الله في علمه وفي عمله من الجانب الايماني لفضائل شهر رمضان وكذلك الجانب الفقهي لاحكام الصيام مع اخواننا واخواتنا من الجاليه الفلبينيه. نترك المجال الان قاعدين ان شاء الله لاخوي مدير عام اللجنه، واقول لكم جميعا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حضوركم ولاخواني الفلبينيين مرام سلام. صحيح. السيد سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت، معالي السفير حسين كابريرا الثالث، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم. My best wishes to Ramadan. Best Ramadan. The Philippines is a country that strongly pursues multi-religious, multi-cultural, and multi-ethnic harmony. Tayo ay nagpapasalamat sa Alhamdulillah الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والقرآن، والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. I'll get one. ano sa atin ng leksyon. Napakagandang kanyang ibinigay na leksyon patungkol sa rules of fasting in the month of Ramadan. Ngayon naman ay tatawagin din natin si Sheikh Muslimin para tanggapin ng kunting regalo para sa kanya. Busy masyado. Kay Sheikh Muslimin,
sa kanyang pagbigay sa atin ng leksyon patungkol sa Wisdom of Ramadan. Unang-una. Si Sister Fatima Padilla Miro. Sister Fatima Padilla Miro. Si Sister Ahmad Salah. Ahmad Salah. Mashallah. Sister Ahmad Salah. Galing ah. Ano lang. Tama ba yun? Okay na? Okay. Okay, si Sister Marwa Muhyiddin. Wow! Wow! Sister Marwa Muhyiddin. Mabruk ko din. Nabunot. Sister Maria Go. Duko. Ano ito, Sanit? Maria Sanit Duko. Sister Badria Al-Idris. Mashallah. Badira. Sister Badira Al-Idris. Hawa, here. Tama? Meron to? Okay. Sister Nuraida Alab. Nuraida Alab. Ang galing. Sister Erminia Sabiliano. Erminia Sabiliano. Si Sister Siti Morales. Siti Morales. Sister Fatima Jovelin Salva. Jovelin Salva. Galing. Mashallah. Tapos na. 2, 4, 6, 9. Sigma. What's that? Mero. What's that? Sigma Mero. Go. Rice cooker na. Icon pa. We have 2 rice. 3 now. Flip it. Oh, nice. Thank you. Flip it. Oh. Okay. Thank you. Thank you. For the rice cooker, nice rice cooker. Bye. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching, guys. Bye!